السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله على بركة الله. نبدأ حصة جديدة من دروس المستوى الرابع، كتاب ميزابرونتيساج للمستوى الرابع طبعا. دونك unité دائما الأونيتي الأولى لا سيفيليزاسيون ماروكان، يعني الحضارة المغربية. الأسبوع الرابع عندنا درس ديال لا غرامير. Objectif, savoir identifier et utiliser le groupe sujet et le groupe verbal. Le groupe sujet et le groupe verbal. Je me rappelle. Relis la règle. La phrase simple est constituée de deux groupes, deux mots. On a le groupe sujet et le groupe verbal. Alors, غادي نقوموا بواحد التذكير بسيط بالنسبة للجروب سوجي اللي ما فاهموش أو اللي كنسميوه في العربية بالفاعل. alors le groupe sujet كيقدر يكون على ثلاث حالات. إما يقدر يكون un nom، بحال غادي نقولوا مثلا مينا جو، أو يقدر يكون un pronom personnel sujet elle، donc نقدر مينا يحيى ليلى سارة سفيان مروان. donc le groupe sujet كيقدر يكون un nom propre، يقدر يكون un pronom personnel sujet. Je, tu, il, nous, vous, il, elle. ويقدر يكون un groupe de mots. La petite fille. donc هذا كله كيتسمى un groupe sujet. G, S. groupe sujet ou le groupe verbal كنرمزوا له G, V. alors là c'est un déterminant. Petite c'est un adjectif. Fille c'est un nom. تقدر تكون la fille تا هو un groupe sujet. donc كناخذوا هذا كله comme groupe sujet. بالنسبة للجروب verbal كناخذوا من le verbe. سميتو le groupe verbal verbal. إذا يقدر يكون فقط le verbe اللي هو جو، أو يقدر يكون مع المتمم معاه le complément. donc joue dans la cour. هذا كله كيكون un groupe verbal. le verbe plus le complément. le verbe بوحديتو أو le verbe plus le complément كيعطينا le groupe verbal. donc كان هذا تذكير مبسط للدرس. ندوزو les exercices. je m'entraîne. souligne en bleu le groupe sujet et en vert le groupe verbal. alors ملي كتكون عندي لا كونسيني فيها بحال هكا فيها جوج ديال لي طاش افير، انا كنصح دائما نقسم الخدمه. ناخذ اولا لو بلو، نخدم لو جروب سوجي هو الاول في توت لي فراز. جو شيرش اي جو سوليني لو جروب سوجي. ملي كنسالي من لو جروب سوجي باش كنبقى مركز على حاجه وحده، غندوز لو جروب فيربال، ناخذ القلم الاخضر ونسطر تحت منه. لكن ما كيعنيش هذا انني نقوم بالعمل الاول وننسى العمل الثاني. نقدر ندير رقم 1 فوق هذا ورقم 2 فوق هذا باش ما ننساش. دونك هنا راه مستعملين لكم الالوان كطريقه للتنبيه والتذكير. Aminatou apprend la calligraphie. donc en bleu Aminatou c'est un nom propre. Aminatou donc هذه اسم كيستعملوه سكان المغرب ديال المناطق الجنوبيه. donc لاحظوا معي كيبدا par une lettre majuscule. donc là c'est le sujet. apprend c'est le verbe. la calligraphie c'est le complément. donc le verbe plus le complément كيعطينا le groupe verbal. le maître donne des cours de calligraphie à ses élèves. alors ديما نخرج التمرين عاد نجي نصحح، ماشي نلقى التصحيح وننقلو بلا ما نفهم. دونك ديما هذا فقط لمساعدة المتعثرين أو مساعدة التلاميذ في تصحيح الأعمال ديالهم والتأكد منها وتدارك طبعا الأخطاء والغير فهم أو سوء فهم لبعض القواعد أو بعض الدروس، أو مثلا التلاميذ اللي كانوا متغيبين لظروف صحية أو لظروف اجتماعية إلى آخره. le maître donne des cours de calligraphie à ses élèves. donc qui donne des cours de calligraphie? c'est le maître. donc le maître هو le sujet. donne le verbe. des cours de calligraphie à ses élèves هذا complément. إذن le verbe
مع le complément غيعطينا le groupe verbal. Les élèves parlent de la civilisation marocaine. Donc, qui parle de la civilisation marocaine? Ce sont les élèves. التلاميذ كيتحدثوا على الحضارة المغربية. Donc, le sujet هو les élèves parlent de la civilisation marocaine هو le groupe verbal. Les jeunes aiment beaucoup leur pays. Donc, les jeunes هو le sujet ou bien le groupe sujet. Aime, c'est le verbe. Beaucoup leur pays, c'est le complément. Et dans le verbe, مع le complément, غيعطينا le groupe verbal. Troisième exercice, choisis un groupe sujet et un groupe verbal. Écris deux phrases. Donc, on a deux cases, جوج ديال الخانات, deux cases. الأولى فيها le groupe sujet, الثانية فيها le groupe verbal. طبعا هنا عندنا les Marocains, c'est au pluriel. L'artisan, c'est au singulier. إذن le verbe s'accorde مع le sujet. Donc, le verbe li au présent, غنعطيه le présent, le singulier. Ou le verbe li au pluriel, غادي نعطيه le mot qui est au pluriel. إذن غتعطينا les Marocains couvrent le sol de leur maison avec des tapis. Donc المغاربة كيغلفوا الأرض ديال المنازل بالزرابي. L'artisan décore le salon avec des calligraphies. Donc الصانع يزين الغرفة أو الصالة بفن بالخط العربي أو بنماذج من الخط الفن من الخط العربي. Donc les Marocains couvrent le sol de leur maison. L'artisan décore le salon avec des calligraphies. Donc هذا كان بالنسبة لا grammaire. غادي ندوزو من بعد la leçon de la conjugaison. L'infinitif et les trois groupes de verbes. Donc, l'objectif, c'est savoir identifier le groupe du verbe. Je me rappelle. Lis la règle. Marcher et appliquer sont des verbes du premier groupe. Finir et choisir sont des verbes du deuxième groupe. Apprendre, lire, faire et pouvoir sont des verbes du troisième groupe. Alors, avant de passer à je m'entraîne, غندير لكم un petit rappel là les groupes de verbes. Donc, باش نلقى le groupe de verbes, عندنا le premier groupe, وعندنا le deuxième groupe, وعندنا le troisième groupe. بالنسبة le premier خاص يكون à l'infinitif عنده er. Deuxième groupe عنده er, ومنين نصرفو يعطيني ils sont la première personne du pluriel. ما تبقى war, re, ir, ir, etc. كيتحط هنا. دونك اللي ما قدرتش نحطو في لو بروميير جروب كنشوف واش كيحقق الشرطين معا لي دو كونديسيون دو دوزيام جروب. يعني يكون عنده ir في الانفينيتيف ويكون في لا بروميير كونجوغازون في لا بروميير بيرسون دو pluriel nous تعطينا ils sont. إلا ما تحقق الشرط الأول ولا الثاني غادي نحطو في المجموعة الثالثة. بيان سور كاينين حالات خاصين بحال aller. aller c'est un verbe du troisième groupe. وغادي نشوفو أيضا des verbes اللي عندهم الشرط الأول ديال er ولكن ما عندهمش ils sont. في هاد الحالة أيضا كنحطوهم في troisième groupe. بحال هنا عندنا مثلا partir. partir. Alors, partir, c'est un verbe du troisième groupe. علاش؟ لأن كيحقق فقط la première condition وما كيحققش الثانية. كنقولوا nous partons. nous partons. وقيس على ذلك le verbe venir. nous venons. nous venons.
دونك هادو كنردوا لهم البال. كاينين حالات خاصين اخرين دونك نردوا لهم البال. ديما خاصنا الشرطين معا. الا ما تحققوش الشرطين معا غادي ندوزو ل troisième جروب. اذا قبل ما نحول او قبل ما نكتب لو فيرب في اينا جروب كينتمي ليه خاصني نردوا الاصل ديالو. يعني ما يكونش ان فيرب كونجوغي. مثلا سي جو دي nous finissons le travail. Nous finissons le travail. اذا finissons c'est un verbe qui est conjugué. باش نعرف le verbe auquel il appartient خاصني نردوا l'infinitif. Finissant c'est le verbe finir. Il a IR à l'infinitif et ils sont à la première personne du pluriel. إذا غادي نحطو هنا. دونك هاد الدروس كلها كتكون بالتدرج. دونك بداوها معكم في المستوى الرابع وغادي ندوزو ليها ان شاء الله بالتعمق في الخامس وايضا في السادس. فهاد الملاحظات اللي عطيتكم غادي ان شاء الله تعمقوا بهم في الخامس وفي السادس باذن الله. لكن هذا ما كيمنعش انكم تعرفوا عليهم من دابا. Je m'entraîne. Souligne les verbes. Écris leur infinitif. On voit des calligraphies dans les mosquées. On voit des calligraphies dans les mosquées. Donc, quand vous voyez, le verbe, c'est voir. L'infinitif dialo, c'est le verbe voir. Il appartient à quel groupe? Exactement, il appartient au troisième groupe. Vous apprenez l'art de la belle écriture. Apprenez. Vous apprenez l'art de la belle écriture. Donc, c'est le verbe apprendre. Apprendre. عنده RE وأغلب الأطفال كي RE كينساو كيديروها في le premier groupe. RE c'est le troisième groupe. Donc, عندنا le premier groupe هو ER. Donc, vous faites attention. Madame L'Alami choisit un joli tapis. Donc, on rejoint la grammaire. Madame L'Alami, c'est un groupe. Très bien, c'est un groupe sujet. Choisit un joli tapis, c'est un groupe verbal. Très bien. Choisit, c'est un verbe conjugué. Son infinitif, c'est choisir. Alors, كتمرين يمكن لكم تاخدوا le livre وتستخرجوا منه مجموعة ديال الأفعال qui sont conjugué وديروا بحث شخصي. كل واحد يديروا راسو ويقدر يقدموا الاستاذه ديالو او الام ديالو او شي شخص يراجع معاه ويدير فيه لي فيرب ا conjugué à l'infinitif et le groupe auquel il appartient. donc هكا غادي تتعلم مجموعه ديال الافعال الاصل ديالها والمجموعه اللي كتنتمي لها. الى هنا كتنتهي الحصه ديالنا. دمتم في رعايه الله والقاكم في الحصه المقبله بحول الله.